rangka mengenang dan mendoakan anak, suami, papa, sahabat, karib kami, almarhum Muhammad Yusuf, Baginda Muhammad Yusuf bin Baginda Muhammad Irman Khalid, dalam rangka memperingati 40 hari berpulangnya almarhum ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berkumpul bersama-sama ini akan semakin membahagiakan almarhum, juga akan menyenangkan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu sebagai pembukaan untuk acara kita hari ini. Langsung nanti setelah ini dilanjutkan membaca Yasin bersama, dipimpin oleh Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa bersama. Mungkin itu tertib acaranya. Terima kasih. Tidak kami arahkan lagi, langsung berjalan. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Baginda Muhammad Yusuf Irman bin Baginda Muhammad Irman Khalid, di mana malam hari ini merupakan malam ke-40 hari atas berpulangnya almarhum ini menghadap ilahi Rabbi. Berkenaan dengan itu, mari kita bersama-sama berwasilah dengan suratul Fatihah. Semoga insyaallah dengan wasilah suratul Fatihah almarhum ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya, dan insyaallah ditempatkan insyaallah Subhanahu wa taala di tempat yang sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى الروح Baginda Muhammad Yusuf Irman bin Baginda Muhammad Irman Khalid, wa Sukimin Bigdodi Harjo bin Abdullah, wa Siti Rahma binti Abdullah, wa Sunarko bin Abdullah, wa Sri Kunparnisa binti Abdullah, wa Suci Rukmini binti Sunarko, bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum fil jannah
بوسيلة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah selanjutnya untuk kita semua dan juga anak-anak, istri yang ditinggalkan, semoga insyaallah kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan Al-Qur'an surah Yasin. Semoga insyaallah dengan fadilah surah Yasin ini apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita niatkan insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqma'un. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء
طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت
وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي الموجود لا إله إلا الله أي الموجود لا إله إلا الله الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله يا كريم سبحان الله وبحمده سبحان الله يا كريم سبحان الله وبحمده إن الله غفور رحيم سبحان الله وبحمده إن الله غفور رحيم اللهم صل
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bersama-sama tadi membacakan umul kitab suratul Fatihah, dilanjutkan dengan Yasin dan juga tahlil, di mana itu semua insyaallah pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang tadi telah kita sama-sama sebutkan, terkhusus untuk Bapak Baginda Muhammad Yusuf Irman
bin Muhammad Baginda Irman Khalid, di mana pada malam hari ini merupakan malam ke-40 hari atas berpulangnya almarhum ini menghadap ilahi Rabbi. Alhamdulillah, doa-doa kita telah kita sama-sama sampaikan. Sekali lagi kita saat ini berdoa, akan tetapi nanti selanjutnya mungkin bisa jadi kita yang akan didoakan oleh orang lain. Maka oleh karena itu kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Apa itu hari esok? Inilah yang namanya kematian. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap Jumat khatib selalu membacakan ayat ini. Wasiat, peringatan untuk kita agar kita selalu bersama-sama mempersiapkan diri. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan karena apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, karena kematian ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lain yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu kapan dia akan dipanggil. Sahabat juga sempat berbicara kepada Nabi, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong nanti jikalau saatnya aku tiba menghadapmu, beritahu aku, kasih tanda kepadaku agar aku bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi itulah doa kita. Tapi sekali lagi, tatkala ajal datang, maka dia tidak akan lagi permisi kepada kita. Diundang ataupun tidak diundang, yang namanya maut pasti akan datang. Idza jaa adzruhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal maut datang kepada kita, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Sekali lagi, ketika maut ini datang, kita hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti saat ini, tidak ada siapapun yang mau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Istri tidak ingin ditinggalkan oleh suami. Suami tentunya juga tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya. Orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Begitu juga anak tidak ingin ditinggalkan oleh orang tuanya. Setiap kita tentunya tidak menginginkan kalau orang yang kita cintai di dunia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, inilah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi dengan yang namanya kematian ini. Sekali lagi, bagaimana kita menyikapi dengan menghadapi kematian ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kami akan sampaikan bagaimana Allah firmankan di awal, kita dituntut untuk mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita perbuat di dunia ini agar tatkala kita nanti menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan yang husnul khatimah. Insyaallah almarhum ini, Bapak Yus ini, Baginda Muhammad Yusuf ini, dipanggilnya beliau dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena di saat-saat akhir beliau kami faham dan memang kami yang mengajarkan. Dalam semangat beliau membaca Al-Quran, semangat beliau menuntut ilmu, inilah insyaallah yang akan membawa beliau kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal sekarang bagaimana kita? Ya Bu, Pak, bagaimana kita? Apakah kita bisa nanti seperti Bapak Yos ini dipanggil dalam keadaan beliau cinta kepada Allah, belajar membaca Al-Quran, belajar ibadah, memperdalam ibadah lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti bisa seperti ini? Wallahu a'lam. Maka oleh karena itu sekali lagi kita
Sekarang mari kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kita? Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah, saat ini kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kita tahu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kemewahan-kemewahan yang sudah kita nikmati di dunia ini. Banyak sekali. Bahkan terkadang karena kemewahan dunia ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari bersama-sama kita mempersiapkan diri agar diri kita ini menjadi lebih baik nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini merupakan ladang. Sekali lagi, dunia ini merupakan ladang tempat kita bercocok tanam, di mana tanaman itu nanti akan kita petik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah tempat bersawahnya untuk akhirat. Saat ini kita bertanam, saat ini kita bercocok tanam, maka insya Allah nanti ketika kita menghadap Allah, kita akan bisa mengambil hasil tanaman yang kita tanam tatkala kita hidup ini. Begitu juga kalau kita kepengen nanti menghadap Allah baik, maka saat inilah kita harus banyak-banyak melakukan amal ibadah. Saat inilah kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan. Di mana amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan saat ini, insya Allah buahnya nanti, hasilnya nanti bisa kita petik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nanti ketika kita menghadap liang lahat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam kubur. Karena kita ini baru berada di dua alam, alam rahim, dari perut ibu kita, setelah dikeluarkan dari alam rahim, saat ini kita keluar di alam dunia. Masih ada beberapa alam lagi yang harus kita lalui. Saat di dunia inilah yang menentukan bagaimana kita nanti tatkala di alam berikutnya, alam kubur, selanjutnya alam mahsyar, alam di mana saat itu kita dimintai pertanggungjawaban segala apa yang kita buat. Alam kubur dan alam mahsyar, yaumul hisab, semuanya itu bergantung saat kita di dunia. Sekali lagi, semuanya itu saat kita dikubur dan juga di alam akhirat nanti tatkala kita menghadap Allah, itu bergantung saat kita di dunia. Kalau di dunianya kita baik, maka insya Allah dua alam ini kita akan memperoleh kenikmatan dari Allah. Karena Allah hanya menyiapkan bagi kita dua tempat, surga, neraka. Sekali lagi, Allah menyiapkan bagi kita dua tempat, surga, neraka. Nikmat kubur atau azab kubur. Kalau kita kepengenkan mendapatkan nikmat kubur, maka sekali lagi mulai dari saat ini yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita kepengen nanti menghadap Allah, nanti memperoleh kenikmatan, mendapatkan surganya Allah, maka yuk dari sekarang kita sama-sama memperbaiki diri kita. Kalau yang selama ini sekali lagi masih banyak kekurangan-kekurangan, yuk kita perbaiki dan perbaiki. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Karena kalau kita sampai terlena, maka na'udzubillah, kita takut nian tatkala kita nanti menghadap syakaratul maut. Saat itu Allah perlihatkan di mana tempat kita menerima siksaan dari Allah, menerima azab kubur. Saat itu baru kita menyesali diri kita, menyesali karena perbuatan kita di dunia lalai kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu kita baru ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, Rabbana absarna, ya Allah aku melihat dan aku mendengar bagaimana dahsyatnya siksaanmu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan aku, hidupkan aku kembali walaupun sesaat. Inna mungkinun, karena aku saat ini baru yakin akan dahsyatnya siksaanmu ya Allah.
Alhamdulillah, kalau sudah saat itu datang maka sudah tidak lagi kesempatan bagi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui momen pada malam hari ini kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan pada diri kita? Dalam surat Al-Asri Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Bagaimana kita menjaga keimanan kita? Iman yang memang benar-benar tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang memang benar-benar diyakini dalam hati, dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadat. Selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Siap menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal soleh, berbuat baik. Baik itu berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk keluarga kita, berbuat baik untuk orang tua kita, berbuat baik untuk anak-anak kita. Kita jaga selalu hubungan, silaturahim, perbuatan-perbuatan kita di dunia. Karena antara aman dan wa'amilus shalihat, keimanan kepada Allah dan perbuatan akhlak kepada sesama manusia itu berpengaruh. Dua-duanya bergandengan. Kalau dua ini tidak bergandengan, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat soleh, berbuat amal soleh, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Aman wa 'amilus shalihat, berbuat baik. Jadi sekarang bagaimana kita berusaha diri kita, setelah kita bagus keimanannya kepada Allah, sekarang bagaimana selanjutnya kita? Bagaimana kita bisa selalu berusaha berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada keluarga sesama manusia kita. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita kepengen digolongkan ke dalam orang-orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, kebaikan buat orang lain. Insyaallah. Wa amilus shalihat. Selanjutnya terakhir apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Kalau kita ada yang lupa, bersama-sama diingatkan kembali. Apalagi untuk almarhum ini tadi. Kalau mungkin ada salah-salah dari almarhum ini yang mungkin kita tidak tahu, lupa, ada yang ingatkan, oh si almarhum ini ada salah kemarin sama kawannya, pernah melakukan sesuatu yang tidak enak, akhirnya kawannya tadi kecewa. Ngomong kita wakilkan minta maaf kepada temannya tadi. Ya mungkin kita tahu ada almarhum ini sesuatu yang belum selesai di dunianya. Sampaikan, ceritakan kepada keluarganya, diberitahukan kepada anak-anaknya, disampaikan. Agar apa? Karena ini berpengaruh untuk almarhum tadi. Baik itu untuk kita juga nantinya sama. Kalau kita nanti sudah menghadap Allah, makanya kalau kita maaf ada sesuatu yang salah, maka jangan sampai kita harus cerita, berbagi dengan istri, berbagi dengan anak-anak, berbagi dengan keluarga. Agar apa? Agar saat nanti kita mungkin dipanggil oleh Allah, kita sudah ada yang menyambung lidah kita. Sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dalam haji wadahnya, haji berikan saat beliau mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu beliau ngomong ketika khutbah haji wadah, beliau ngomong, wahai kaum sahabat-sahabatku, saat ini aku sampaikan di sini, kalau mungkin dahulu aku dalam pergaulanku, kata baginda Rasulullah SAW, mungkin ada sesuatu yang tidak aku sengaja, mungkin tak sengaja aku memukul saudara-saudaraku, tak sengaja aku memukul, mungkin terkena akhirnya sakit. Disampaikan oleh Rasul, pada saat itu ada yang muncul, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Melihat ada yang menunjuk bahwasanya Rasul pernah menyakiti
saudara ini tadi, sahabat lain langsung merah mukanya, melihat, no dia ini ampun ya, sama Rasul nama itu. Akhirnya majulah si fulan ini tadi. Si fulan ini tadi maju menghadap Rasul, saya ya Rasul, engkau pernah menyambut aku secara tidak sengaja tatkala engkau memecut kudamu ya Rasul. Oh itu kata Rasul tadi, iya. Jadi aku nak balas kalau bahasa kita. Aku nak balas. Aku dulu waktu dipecut ya Rasul, waktu kena pecutmu aku sedang tidak berbaju. Maka oleh karena aku juga kepengen engkau tidak berbaju, buka baju pada saat. Marah sahabat tadi melihat sebulan ini tadi minta apa itu kan. Akhirnya apa? Setelah baginda Rasulullah SAW buka baju, belumlah dipecut, sahabat dari si fulan ini tadi langsung memeluk baginda Rasulullah SAW. Dipeluknya baginda Rasul. Berkata, ya Rasul, dah mungkin aku nak balas pecutanmu ya. Aku ingin badanku yang hina ini bisa bertemu, bisa nempel dengan badanmu. Ternyata seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi kami katakan di awal. Mungkin ada sesuatu yang belum kita sampaikan, ada sesuatu terkhusus untuk almarhum ini, sesuatu yang mungkin belum terpecahkan, ada sesuatu mungkin yang belum tersampaikan, yuk disampaikan. Disampaikan bagi keluarga-keluarganya, apalagi maaf anak-anaknya, ngerti kok anak-anaknya, anak-anaknya disampaikan, dibahas. Jangan sampai sekali lagi almarhum ini maaf terhalang karena masalah-masalah keduniaannya. Karena yang namanya masalah dunia ini tidak harus diselesaikan. Maka oleh karena itu kalau ada yang belum terselesaikan, inilah tugas kita. Tugas kita. Kalau tadi di awal kami ceritakan itu persiapan kita, ya Bu, persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa tugas kita? Tugas kita terhadap orang yang meninggal ini. Tugas yang pertama tentunya sebelumnya kita sudah laksanakan. Tugasnya apa? Dari mulai memandikan, mengafankan, lalu menguburkan almarhum hingga jadi ke pemakaman yang terakhir. Dan selanjutnya tugas selanjutnya ialah sering sekali kita sampaikan. Ketika kita sebelum melakukan sholat jenazah pasti kita berkata, jikalau mungkin almarhum ada masalah atau ada sesuatu yang dilakukan yang menyakiti Bapak Ibu hadirin, mohon kiranya dapat dimaafkan. Selanjutnya juga kita sering berkata, jikalau mungkin almarhum ini ada sangkutan hutang piutang, mohon kiranya jikalau hutang itu bisa diikhlaskan, mohon kiranya dapat diikhlaskan. Tapi jikalau hutang piutang itu butuh penyelesaian, berhubungan langsung dengan ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya, jadi ahli warisnya sekali. Berhubungan langsung dengan ahli warisnya. Kalau mungkin ahli warisnya tadi tidak bisa menyelesaikan, mungkin bisa minta bantuan orang ketiga yang lain, mungkin keluarganya yang lain, minta mohon bantuannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dari almarhum tadi. Ini tugas kita kepada yang meninggal. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, melalui malam hari ini paling tidak kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Kita sekali lagi memuhasabai diri kita, mengintrospeksi diri kita, kita kembali melihat diri kita. Apa dia yang nak kita siapkan nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kalau kita menginginkan segala amalan kita itu di dunia kita lakukan, nanti di akhirat juga kita bisa dapatkan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin." Jam berapa? Jam 10 ya ngomongnya tidak terangkan. Badannya jauh galau insyaallah. Lagi. Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, al-'ilmu yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Jadi ada 3 hal yang apabila 3 hal ini kita lakukan saat kita hidup di dunia, maka insya Allah kita lakukan ini tentunya dengan ikhlas mencari ridha Allah. Maka insya Allah tatkala kita menghadap Allah, amalan yang kita lakukan di dunia ini 3 ini tadi akan terus mengalir saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Alhamdulillah almarhum ini, kalau kemarin kita sempat mengantarkan almarhum ke pemakaman terakhir, saya dengar betul, oh itu dari almarhum, wakafnya almarhum.
Dari keluarga almarhum saya betul banyak cerita-cerita seperti itu. Alhamdulillah. Yang baik-baik. Ada juga saya dapat informasi almarhum ini pernah berbagi bersedekah untuk masjid. Alhamdulillah. Insya Allah dari amalan-amalan ini sedekah jariah yang beliau almarhum lakukan ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir untuk almarhum sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah. Yang kedua, bahal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang baik, bermanfaat. Kita dapat ilmu, belajar ilmu bermanfaat di sini kalau kita amalkan. Kalau belum kita amalkan baru dipakai dewek baik, Bu, memang manfaat tapi manfaatnya belum sempurna. Kalau pohon itu baru daunnya baik indah, tapi buahnya belum kita rasakan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, dalam pepatah Arab dikatakan. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya, masih kurang manfaat buahnya. Yang terakhir apa? Wa waladin saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan, bukan cuma mendoakan orang tuanya baik. Kalau mungkin anak tadi tahu permasalahan dari orang tuanya bisa diselesaikan, alhamdulillah, anak yang soleh. Alhamdulillah, itu akan bisa lebih membahagiakan orang tuanya. Dan memang ini baginda Rasul yang mengatakan anak yang soleh yang dakwah, yang mendoakan kedua orang tuanya, yang bisa sekali lagi mungkin ada permasalahan yang mungkin tidak diketahui oleh yang lain, anaknya mengetahui bisa diselesaikan, jadi alhamdulillah, maka akan bisa memberikan kebahagiaan untuk almarhum ini. Semoga sekali lagi insyaallah dari pertemuan kita pada malam hari ini akan memberikan manfaat terutama untuk kita pribadi dan juga terkhusus untuk almarhum ini. Almarhum baginda Muhammad Yusuf Irman bin baginda Muhammad Irman Khalid ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat-niat kita, hajat kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لباginda Muhammad Yusuf Irman bin baginda Muhammad Irman Khalid, وسكي بنت هرجة بن عبد الله، وسيد رحمة بنت عبد الله، وسنرقة بن عبد الله، وسريك فرنسة بنت عبد الله، وسجي ركمني بنت سنرقة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق
وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا مأسوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama kita mendoakan ini sudah acara takziah kita mengenang 40 hari atas berpulangnya almarhum Baginda Muhammad Yusuf Irman bin Baginda Muhammad Irman Khalid. Semoga sekali lagi insyaallah doa-doa kita, munajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami di sini mohon maaf jika ada kekeliruan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.